Dili ta gyud mo maisa-isa og pangtubag diri kay perting daghan naman ninyo ba de. Daghan gyud mo nung utana og unsa ni kadak-an ni atong balay nga gipahimo diri karon tubagon ta mo tanan ba de. Ug about tud sa gasto ba de dili pa gyud nato matubag na sa pagkakaron diha kay wala pa man ni mahuman ni atong balay nga gipahimo diri. Kay daghan man lagi mo kayo nung utana about sa presyo ug unsa pa na diha. Isa-isahon ta ni karon diri para na mo'y idea gamay ba. Tirada na to karon kay medyo nindot naman pud ni kayo ang dagan sa panahon. Total ba di kay daghan magid kayo mo nung utana about sa atong balay diri. Ato ning isa-isahon ba di para makahatag ko gamay nga idea sa inyo ha ba. Sa mga nangutana og pila gyud ni sukod sa atong balay diri ba di. 18 by 25 feet ni. 25 ang length ba di, 18 na ang kalapdon diha. Nya ako ra gyud ning gipaangay og bahin ni atong sala og kwarto ba di. Bali gitunga ra gyud ni siya. Ang kalapad ug ang katas-on ani. Maura na sila ba di. Ako ra nang gipangbahin diha. Medyo na apiki lang gyud ta diri sa isa ka kwarto ba di kay naa man lagi ning CR diri. Nya kining isa ba di. Lugar gyud kayo ni. Nataas ni atong balay ba di kay nag-agad naman lagi ta siyuta diri. Maura gyud gihapon ni atong beranda diri. Tunga ra gihapon kalapdon ani. 8 ni kataas ba di. Bali 14 ka buok ra gyud nga cladding ni. Nya 18 ra pud kapalid nga kolorot ba di. 37 mil na tanan siya diha. Ug kung magpahimo manggaling kag balay ba di unya gamay ra na imong tambakunon diha. Dako gid kay kag masay ba di kay kining ako diri. Tulog yun ni ka dump truck ni. Unya ang atong natambakan atong isa ka dump truck dako ba di. Kini ra ging sala diri ug nakapatambak manggaling ta sa kwarto ba di. Nipis ra gid na siya. Medyo mahal-mahal gid to atong gitambak sa sulod ba di kay bato ug balas man to siya. 7,500 to ba di. Unya kini atong mga double wall diri kay half man lagi ni atong balay nga gipahimo ba di. Dili ra gid kay nang dako siya. Unya kini atong mga gipangtudlo ba di. Piling gini tanan ni. Mao ra gid gigamitan natong plywood diri ba di. Maong gamay ra natong gasto diha. Tuod ba di ug ato ning kwintahon ning metro sa atong kolorop ug cladding diri. Tag tuitig yung metros ani ba di. Samot pagid ni kataas ni akong balay nga gipabuhat diri ba di nga nakasumpay tag beranda ba di ba. 33 ra gid nakataas siya. Unya kini atong mga samin diri kay duger ra man gyud nato ning nahuman ni. Ang kabuuang gasto nato ani 23 mil ni siya tanan ba di. Pero kung bati ra gid kay nang gasto siya kay sobra man ni sa standard ni atong mga bintana diri pwede man 5 ka tawo ani mulayat ba di. Sigo gid na permente. Kay wala pa man pud lagi mataod nato tanan ning upat ka portahan ba di ug buot nato ning kwintahon ni. Naa gid ni siya sa mga 14 mil ba di. Wala pa nailabot dorjam ba di. Ang tinuod ba di magkutaw gid imong nahuna diha sa pagbudget sa mga materialis ba di ba. Mao bitong miingon ko sa inyo nga perting hasula gid magpabalay ba di. Mao gini tinuod diha. Half ra man lagi ni atong balay diri. Kanang mga frame sa atong mga bintana ba di. Tubular na siya. 500 kapin ang buok ana ba di. Ug kung diri pud ta magkwenta sa mga tubular sa tibuok kadak-an ba di. Murag daghan-daghan jud ni kay 40 kapin man ni ba di. Ug ato gid pud na siyang kwentahon tanan ba di. Murag hapit gid pud na siya 20 mil diha. Pero bitaw ba di akong balikon sa inyo sa permero natong purchase sa mga materialis ani. 37 mil pud to siya. Ug nakadugang manggaling tagpalit sa permero natong purchase sa mga materialis nga kabilya nato diri gamay ra gid ba di. Bali 160 ra gid to ka kabilya to atong napalit sa una. Isa gatos ka 10 mm ba di. 60 ka 12 mm. Mao ra man to siya. Ug nagdugang manggaling ta gamay ra. Pero bitaw ba di lain pa ato ba. Abi gyud ako sa una ug kung magpabalay ta tiaw ra pero dili gid basta-basta ba di. Mao gali na ginaingon ako sa inyo ha ba di nga pamaayuhay na lang ba. Ug unsaon nimo na pagdala diha. Pero kaluy-an naman pud ba di nga niabot gyud ta diri. Pagahiay ra gid ning naong ni ba di. Kunya ang akong isunod nga ipatarbaho puhod ani. Murag kini na gid siguro atong gutter ba di. Para nga mosamot pa siya nindot ba. Diri Pilar ba gyud istorya.